Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Good morning, brothers and sisters in Christ. Hari ini menurut kalender gereja ini adalah yang disebut dengan Eternal Sunday atau Minggu Keabadian. Today, according to the church calendar, is considered to be the Eternal Sunday. Ini dianggap di dalam kalender gereja adalah minggu terakhir di dalam tahun kalender gereja. This is considered in churches' calendars to be the last Sunday of the year. So kalau kita di dalam kalender kita yang biasa kita gunakan itu misalnya tahun ini minggu terakhir adalah 26 Desember gitu ya. If we look upon our normal calendar, the last Sunday would be on the 26th of December. Tapi menurut kalender gereja ini adalah minggu yang terakhir. However, according to church's calendar, this is the last Sunday of the year. Minggu yang pertama itu adalah Advent ya. Minggu yang pertama itu tahun itu dibuka dengan Advent minggu pertama. The first Sunday would be Advent. Advent would open the year. Ya, which is minggu depan ya. Which would be next week. Nah, setelah 4 kali Advent terus kemudian ada Natal dan ya itu di dalam kalender gereja. And after 4 weeks of Advent, there would be Christmas, and that would be the church's calendar. Ayat yang biasa direnungkan sih di dalam Eternal Sunday ini yang biasa berkaitan dengan eschatological hope. The verse that would normally be read on an Eternal Sunday that has to do with eschatological hope. Nah, kita akan membaca dari Yesaya pasal yang ke-65 ya. We will read that from Isaiah chapter 65. Tadi sudah waktu membaca dalam pembacaan Alkitab juga di dalam kitab Matius juga itu sangat ada kaitan again Eternal Sunday. We've also read from Matthew 25, which also has to do with the Eternal Sunday. Kita membaca Yesaya 65 ayat yang ke-17 sampai dengan agak panjang, mungkin kita nggak khotbah semuanya, tapi 17 sampai 25 ya. We're going to read from verses 17 to 25. We're not going to preach on the whole verses. Saya membaca sampai 20 lah, terus kemudian saudara Stephen bisa melanjutkan dalam bahasa Inggris ya, langsung ya, ayat 21 sampai terakhir. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Verse 21 to 25, they will build houses and dwell in them. They will plant vineyards and eat their fruit. No longer will they build houses and others live in them, or plant and others eat. For as the days of a tree, so will they be the days of my people. My chosen ones will enjoy the work of their hands. They will not labor in vain, nor will they bear children doomed to misfortune. There will be a people blessed by the Lord, they and their descendants with them. Before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear. The wolf and the lamb will feed together. The lion will eat straw like the ox, and the dust will be the serpent's food. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, says the Lord. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan berkati perenungan pada pagi hari ini. Father, bless the meditation of your word this morning. Tuhan, menolong hamba-Mu yang menguraikan dan juga yang akan menerjemahkan. Lord, help your servant who's going to preach on the word and also the one who's interpreting. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan, baik yang di ruangan ini maupun juga yang di rumah. And we pray for those who are listening, be it those who are present physically and those who are at home. Tuhan, menyatakan kehadiran-Mu dan memberkati, menyegarkan kami dengan firman-Mu. May you manifest your presence and refresh us with your word. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Sudah biasanya di dalam pembicaraan tentang eskatologi ya, itu ada seperti perdebatan gitu tentang langit dan bumi yang baru. Usually in the topic of eschatology there will be a certain debate regarding what the new heavens and the new earth will be. Orang ada yang mengatakan ya itu lain ya, sama sekali lain dengan yang di sini dan sekarang gitu. Some will say that it will be totally different from what we know right here and right now. Ada yang mengatakan enggak toh, Alkitab kan mengatakan langit dan bumi
yang baru, tetap langit dan bumi meskipun baru. Whilst others will say no, because it will be heavens and earth, albeit they are new. Mereka juga mengutip maksudnya pandangan yang kedua biasanya dari kitab Wahyu. They will normally, in the second opinion, quote from the book of Revelation. Jika dikatakan bahwa langit dan bumi yang baru itu turun dari sorga, Yerusalem itu turun dari sorga. Wherein it is said that the new Jerusalem will descend from the heavens. Lalu terus kemudian dikatakan, ya itu berarti bukan kita yang naik, tapi yang di sana yang turun ke sini, gitu ya. And therefore it is we who will ascend, the heavens that will descend, not we who will ascend. Lalu terus kemudian apalagi dikontraskan dengan sebagian pandangan eskatologi dispensasional misalnya. And it will be contrasted with some dispensational views. Dispensasional mengajarkan tentang pengangkatan gitu ya, yang diangkat, yang ditinggal itu berarti yang kurang saleh gitu ya, yang diangkat itu yang masuk ke sorga. Where in the dispensational views there will be some who will be raptured, and those who are left behind are those who are less righteous. Sudah tahu bahkan ada film-film yang mendukung ya, menyebarkan pengharapan seperti itu. And you know that there are movies that spread this kind of concepts. Tapi biasanya terus kemudian orang-orang reform mengatakan justru kebalik, baca saja gitu ya di dalam peristiwa Nuh itu misalnya ya. Peristiwa Nuh itu yang diangkat, yang di-exit, yang disuruh keluar adalah orang-orang fasik justru. Yang tinggal justru adalah orang benar. Maksudnya Nuh sekeluarga. But in the Reformed traditions, we will say that just read the Bible, read especially in the story of Noah, whereby people who are taken away or raptured are those who are actually less righteous, and those that are left behind are actually the elect. So saya sendiri kurang tertarik sih dengan perdebatan sini seperti ini ya, whether kita naik atau turun atau ketemu di tengah, perhaps gitu ya, nggak terlalu menarik untuk saya gitu. I'm less interested about these kind of debates where whether we will be raptured or whether the heavens will descend or whether we will meet in the middle or something like that. Karena waktu kita baca di dalam Alkitab ya, sebetulnya whether turun atau naik, kontinuitas atau diskontinuitas, sebetulnya dua-duanya ada. Because if you read the Bible, whether it is ascending or descending, both are actually present in the Bible. Misalnya dalam bagian ini, waktu dikatakan maksudnya Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. At this point, when God said that He will create the new heavens and the new earth, certainly di sini kita melihat ada kontinuitas karena tetap ini langit dan bumi kan ya. Ini bukan digantikan sesuatu yang totally lain dengan langit dan bumi yang nggak ada hubungannya sama sekali, kan bukan, tetap langit dan bumi. We are going to observe here a continuity because it will still be called heaven and earth. It will not be something that is totally different. Tapi jangan lupa juga bagaimanapun di sini menggunakan istilah yang baru kan ya. Yang baru ya berarti bukan yang dahulu, bukan yang lama. In a sense kita bilang ini ya diskontinuitas gitu. But lest we forget, the term that is also used is new, which means that there is a certain kind of discontinuity from that which is past. Kita nggak bisa insist kontinuitas tanpa diskontinuitas atau insist diskontinuitas tanpa kontinuitas. Itu one-sided ya, kalau dibandingkan dengan ajaran Alkitab gitu. And therefore we cannot insist on continuity whilst ignoring discontinuity, or to insist discontinuity while ignoring continuity. That is not biblical. Ya tentu kita tahu masing-masing pasti ada kelebihannya dengan penekanan yang mana gitu. Of course we know that there are advantages according to where it is being emphasized. Tapi sekali lagi kita nggak bisa membuang salah satu sisi gitu. But once again we cannot merely throw away the one-sidedness of the argument. Di sini dikatakan sekali lagi bahwa Allah Tuhan itu akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. And therefore we see here in the verses where it said that there will be a new heavens and a new earth. Therefore the former things will not be remembered, nor will they come to mind. Kamis lalu ya, itu saya persis ini 9 tahun di Kelapa Gading, persis. Lalu kita buat judul ini ya, mengingat pekerjaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Cocok juga sih untuk lansia kan ya, lansia mengingat pekerjaan dan kesetiaan Tuhan. Last Thursday was my 9th year in Kelapa Gading, and therefore we actually did a service of remembrance, and therefore it's quite fitting for an older minister. Tentu saya ini ya, bukan
kesempatan dipakai untuk cerita-cerita biografi, saya paling nggak tertarik saya cerita-cerita seperti itu. Tapi terutama adalah bagaimana ya kaum lansia ini ya, usia indah or whatever istilahnya gitu, usia indah ya. Of course, it is not a time whereby I can boast about my biographies. I'm not interested in those. Yeah. But we can remember the old age, which is called actually beautiful age. Yeah, I think mereka perlu lah di dalam hal ini ya, di dalam usia yang lanjut itu merenungkan yang sudah lewat, bisa mengingat itu berkat Tuhan. And I think it is quite important for people in their old ages to be able to remember their past, to be able to remember how God has been faithful. Sebagian orang mungkin ada ini ya, ketakutan kalau jangan sampai kalau tua nanti bisa jadi demensia, pikun dan sebagainya gitu ya. Itu kalau boleh nggak terjadi gitu kan ya. Some people are afraid that as they get older, they may get dementia or they may get forgetful, and may that not happen to us. Kita senang, bahkan mungkin ada certain kebanggaan ya kalau kita masih bisa tajam pikirannya meskipun usia sudah tua gitu. We're happy, and in fact we can be quite prideful if in our old age we can still remember vividly. Tapi ada lupa yang indah, so ya. But there is also a beautiful forgetting. Bisa melupakan itu juga berkat Tuhan loh. A forgetfulness is also a grace that is from God. Bukan cuma pikiran tajam yang berkat Tuhan, bisa lupa itu juga adalah anugerah Tuhan. So not only is vivid thinking a grace from God, but also forgetfulness is in a sense a gift from God. Saudara, kita di dalam hidup pasti ada pengalaman-pengalaman yang menyakitkan ya. In our life, surely we will have some painful memories. Sebagian orang ada kecelakaan yang lumayan traumatis gitu. Some people may have experienced some traumatic accidents. Saudara bisa bayangkan kalau dia nggak bisa lupa gitu. And can you imagine if that person never forgets? Ya, lupa sepenuhnya sih pasti enggak ya. Maksudnya, yang mana sih? Kapan sih? Ya kayak begini benar-benar pikun lah ya. Bukan itu maksud saya gitu. Of course, it's not about total forgetfulness, like that never happened at all. Tapi waktu kita ditinggal oleh anggota keluarga yang kita kasihi, lalu setelah sekian bulan kita bisa mulai tanda kutip ya, melupakannya. Itu kan blessing ya. However, for example, when we are left behind by our loved ones and after a few months there's a certain kind of forgetfulness, that's basic. Ya kalau kita nggak bisa lupa gitu ya, pengalaman mencret ingat terus gitu misalnya dan sebagainya kan ya susah ya hidup ini kayak begitu gitu. Sakit mah yang parah saudara ingat terus rasanya gitu. Untuk apa ya ingatan kayak begitu ya? Mendingan kita lupa lah. If you cannot forget the experiences of severe pains, diarrhea and things like that, what will that be useful for? Of course we would want to forget those. Saudara mungkin bilang ya tetap ada gunanya ya, makanya makan jangan sembarangan. Hai orang Kelapa Gading gitu. You may say, there's still some use to it, for example, to remind us not to eat anyhow we want. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ini lupa ya, bahkan kita bisa bilang, saya mesti pakai tanda kutip lagi ya, Tuhan pun juga melupakan itu. However, once again, when we say forget, in a sense of the word, we can also say that God forgets. Ya, ada commentary yang juga even saya menekankan bagian ini gitu. There's a commentary that emphasizes on this point. Ya, dikatakan pakai istilah amnesia ya di situ. Wherein it's actually even using the term amnesia. Ya, tapi ini amnesia yang beautiful. However, this one is a beautiful amnesia. Again, even dari sisi Tuhan, pakai tanda kutip ya. Again, even when we talk about God and we use that in quotation marks. Tapi bukan hanya Tuhan yang tidak mengingat, kita pun juga dibuat untuk tidak mengingat. However, it is not only God who does not remember, we do not remember. Ini kadang-kadang kita membayangkan ya orang di sorga itu seperti apa ya. Ini agak sedikit kita nggak boleh terlalu panjang lah di sini karena ini sudah masuk ke dalam wilayah agak teologi spekulativa gitu ya. And sometimes we would think about what it is like in heaven, and we cannot go into great lengths in this because we are entering into speculative theology. Karena kita waktu membaca Alkitab nggak banyak yang dikatakan tentang orang-orang yang sudah di sorga ya. Because as we read the Bible, there's not many descriptions on people who are already in heaven. Kita tahu di sana mereka berdoa syafaat bersama dengan Kristus, itu kita tahu dari kitab Wahyu. We know that they are interceding together with Christ, and we know that from the book of Revelation. Ya, kita tahu juga bahwa mereka di sana beribadah ya, kepada Kristus dengan sempurna. We also know that in heaven they worship Christ in perfection.
Tapi begini saya, waktu mereka misalnya mendoakan kita yang ada di dalam dunia, However, when they intercede for us whilst we are still in this world, for itu example, bagaimana ya perasaan mereka gitu? Apakah mereka juga waktu kita di dalam keadaan yang krisis susah, apakah mereka juga ikut sedih atau tapi di sana dibilang nggak ada kesedihan? Gimana ya mengertinya ya? however, how do we understand how they intercede for us? Would there be a certain kind of sadness when they see us in certain kind of crisis? What would it be like? Lalu ya di sorga kan kebahagiaan ya. Terus kemudian dikatakan nggak ada rata tangis. Tuhan sendiri bisa sedih nggak ya ngeliat keadaan kita gitu? And when we say that in heaven there is no weeping, there is no tears, can God be saddened when He looks at our states? Lalu mungkin saudara gampang jawab kalau tentang Tuhan ya. Tuhan sih bisa lah pasti bersedih ya. Kan kita sering mendengar kalimat itu, Tuhan sedih terhadap kehidupan orang yang gak taat. Ya pasti bisa lah Tuhan sedih itu misalnya. And you may say that it is easy for us to know that because we read often in the Bible how God is saddened by our wickedness. Oke, Tuhan bisa sedih. Lalu terus kemudian orang-orang pilihan yang ada di sana juga bisa sedih nggak ya bersama dengan Tuhan gitu? Atau Tuhan sedih sendiri, yang lain ikut bersama dengan Tuhan, nggak mengerti lagi apa itu artinya kesedihan, karena nggak ada lagi ratap tangis. Alright, granted God can be saddened, but how about the people who are there with Him? Can they be saddened too? Or when God is saddened, how will they be? How will they react? Will they not be affected by God's sadness? Saudara, kalau saudara mulai penasaran bagian ini ya, saya harus mengecewakan saudara. Saya juga buat saya nggak bisa jawab soal bagian ini. If you start to get curious about this fact, I will have to disappoint you. I cannot answer you on this point. Bagi saya ini sesuatu yang misteri ya. Because I think this is a mystery. Nah, satu sisi kita seperti kayak ada kesulitan, masa mereka kalau mendoakan kita dalam keadaan susah mereka nggak sedih, berarti kurang ada compassion dong ya, gitu. Kurang ada solidaritas. On the other hand, ayat ini bilang hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, tidak akan timbul lagi dalam hati. Sulit saya mengerti ayat ini memang. On one hand, we cannot see how they can intercede for us whilst we are in crisis, whilst not being saddened, not being moved by it. But on the other hand, we see here that they will not be able to remember their former things. How is this going to be? Lalu bagaimana kita mengerti ayat ini? Gitu? And how do we understand these kind of verses? Ya memang ayat ini terutama kita perlu renungkan untuk kita kali ya, bukan kita renungkan untuk bagaimana mereka merenungkan di sana gitu. Itu urusannya Tuhan dan mereka, urusannya kita yang di sini ya kita merenungkannya di sini. Gitu. And maybe this is because these kind of verses are supposed to be meditated on by us, not by them who are there. Dan nanti suatu saat kita di sana kita akan mengerti gitu ya. Tapi sebelum ke sana ya kita mengerti ini dulu gitu seperti yang dikatakan di sini. And when we've gone on to heaven, maybe we'll be able to understand then. But now we read this verse as we are here. Dan kalau kita mengertinya di dalam kehidupan kita, sebetulnya kita bisa cukup mengerti lah meskipun secara cicipan ya apa yang dimaksud di sini. Gitu. And if you look at it from the perspective of our own lives, we may be able to understand it even though it's just a foretaste. Sekali lagi saya di dalam kehidupan kita bukan nggak ada pengalaman-pengalaman negatif yang menyakitkan ya. Once again, in our own experiences, there are certain traumatic experiences that we have. Tapi ada berkat Tuhan yang membuat kita itu bisa tidak harus mengingat itu. And it is the blessing of God if He causes us to forget that kind of experience. Dan waktu kita tidak mengingat itu, kita mengisinya dengan mengingat yang lain. Gitu. And when we no longer remember that, we fill that memory with other things. Dan karena itu kita nggak tepat kalau kita bilang ini let's say spiritual dementia atau ini bukan demensia sepenuhnya, bukan. So it is not accurate for us to say that this is some sort of a spiritual dementia. This is not a dementia. So hari ini kita perjamuan kudus ya. Today we are facing the Lord's Supper. Ini kita mengingat ke belakang kan ya. And therefore we remember backwards. Ini konten ingatan ke belakang. This is a content of what happened beforehand. Yaitu Yesus Kristus yang pernah mati untuk saudara dan saya. And that is the Lord Jesus who died for you and for me. Yang mengampuni dosa-dosa kita. Who has forgiven us of all our sins. Ini kan mengingat ke belakang. This is remembering backwards. Ya, dan ini menggantikan ingatan-ingatan yang traumatis, yang menyakitkan, yang menimbulkan grudges, dendam lah dan sebagainya. And this replaces the bad memories that causes us to bear grudges to others, and so on and so forth. Nah, kita nggak pernah diperintahkan tuh nggak mengingat ke belakang sama sekali. Totally move on di belakang, pokoknya nggak usah ingat sama sekali. Bahaya soalnya kalau utang nggak bayar orang kayak gitu pasti gitu ya. We are never told not to remember anything of the past and just to face forward. You may then forget to even pay your debt. Tentu kita akan mengingat ke belakang, tapi mengingat apa pertanyaannya gitu. Of course we will remember things of the past, but the question is, what do we remember? Ada hal-hal yang perlu di-erase, ya. Ada hal-hal yang perlu di-redeem di dalam ingatan kita ke belakang.
There are things of the past that we need to erase. There are things of the past that we need to redeem. Sekali lagi ya, saya bersyukur kalau di dalam anugerah pertolongan Tuhan kita bisa menggantikan ingatan-ingatan yang buruk, yang traumatis itu dengan ingatan akan pekerjaan Tuhan. Once again, it is God's grace for us to be able to forget the past and replace those memories with the grace of God. Lalu kemudian setelah kita mengingat yang ke belakang, yang digantikan itu apalagi, saudara? And once again, if you remember the past, what are the other things that it has been replaced? Ayat 18 mengatakan Verse 18, bergirang, bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Verse 18 calls us to be glad and rejoice forever because of what God created, because God has created Jerusalem to be a delight. Ada penafsir saya mengatakan ini selalu ada paralel antara, dia pakai istilah divine experience, ya, pengalaman ilahi, pengalaman Tuhan, dengan human experience, seperti kayak ada paralelnya gitu. There's an interpreter that parallels this between the divine experience and the personal experience. Mungkin yang sangat jelas itu kita baca di dalam 19 ya, ayat 19. And it is most clear in verse 19. Jadi ayat 18 tadi kan bilang tentang bergirang, bersorak-sorak untuk selamanya. Tapi dasarnya itu sudah membaca ayat 19 karena Tuhan sendiri bersorak-sorak karena Yerusalem. And so in verse 18 we are called to be glad and rejoice forever, but the base and the foundation of that, verse 19, is because God rejoices over Jerusalem. Tuhan bergirang karena umatnya. And God takes delight in His people. Nah ini yang divine experience ya. And so this is the part of divine experience. Lalu yang human experience yang mana? And where is the human experience in Ya this? 19 itu ya, 19 apa itu? Ya tergantung saudara menomornya bagaimana. Kalau tadi itu A dan B, ini C dan D dan E. So verse 19, C, D, and E. Yaitu mulai ini ya kalimat, di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Nah ini yang human experience. Whereby it is said that there's not going to be any weeping any longer. Mengapa tidak ada lagi terdengar bunyi tangisan, bunyi erang? But why will there be no more sound of weeping or crying? Karena Tuhan bersorak-sorak karena Yerusalem. Karena Tuhan bergirang karena umatnya. Because God rejoices over Jerusalem and because God takes delight in His people. Sederhana ya saya ayat ini, tapi kita seringkali miss. So the verse is simple, but we often miss its meaning. Ya kita waktu mengatakan tidak akan kedengaran lagi atau tidak kedengaran lagi bunyi tangisan. Ya. When we read the sound of weeping and crying will be no more. Kenapa? Why? Ya karena saya kan sedang holiday, nggak cocok dong holiday ada tangisan, gimana sih? Or because I'm on a holidays and weeping and crying does not suit the scene of a holiday. Ya karena saya kan sedang pesta, nggak cocok dong orang pesta kok terus kemudian ada yang nangis di sana, kayak ofensif gitu. Or because I'm partying and it does not suit the scene of partying with weeping. Ya kan saya barusan punya anak atau barusan nikah, nggak cocok dong ada tangisan, itu kan untuk funeral service kan ya nggak cocok lah momennya gitu. Or because I've just gotten married or I've just given birth to a child and the scene of weeping once again doesn't suit. Kenapa tidak ada bunyi erang? But why is it that there is no sound of weeping? Ya karena kan saya sudah disuntik anestesi toh, saya sudah disuntik apa itu obat bius toh, makanya jadi nggak ada pain gitu, karena ada obat bius kok gitu. Or maybe we say because we've been injected with anesthesia, therefore we no longer feel any pain. Perhatikan saya, ayat ini nggak bicara itu. Take note that this verse does not say all of those things. Maksud saya, ya tentu saudara mungkin, ya pastilah Pak, masa ayat kok ngomongin anestesi, ya sudah pasti nggak ngomongin, bukan itu maksud saya. You may say, of course, the verse doesn't say that, but I'm not saying about that. Yang saya mau katakan adalah kita waktu menegasi, waktu kita negate bunyi tangisan, bunyi erang, itu tetap kita sendiri gitu. But what I'm saying is that when we negate the feeling, the weeping and the crying, it is we ourselves who will do it. Kita nggak menangis, kenapa? Karena saya lagi pesta. Karena saya lagi pesta, maka saya nggak menangis. We're not going to not weep because we are in a party.
Saya nggak ada bunyi erang, kenapa? Karena saya sudah memutuskan untuk mengambil obat anestesi. We're not going to say that we are no longer in pain because we've anesthetized ourselves. Tapi Yesaya mengatakan, kenapa tidak kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang? Karena Tuhan bersorak-sorak karena Yerusalem dan karena Tuhan bergirang karena umatnya. But when Isaiah says that there will be no more weeping or crying, it is because God, once again, God rejoices over Jerusalem and takes delight in His people. Susah ya, sudah menghibur orang yang menangis secara antroposentris ya, nggak ada habisnya gitu. It is quite difficult for us to comfort they who are crying anthropocentrically. Selama seseorang itu nggak bisa melihat sorak-sorai Tuhan atau sukacita Tuhan, dia sulit ya keluar daripada tangisan bunyi erang. As long as that person cannot see God rejoicing and God enjoy, it is very difficult for us to escape from weeping and from crying. Dia bisa saja seperti kayak phenomenally keluar daripada bunyi tangisan dan bunyi erang, tapi itu mungkin cuma sementara dan gak berakal. He may be able to temporarily escape crying and weeping, but that is not rooted and that is only temporary. Dan sekali lagi untuk kesekian kalinya, ini bukan pertama kali kita bicara kepada saudara, dan dunia ini sepertinya penuh dengan offer seperti ini ya, menyediakan supaya orang nggak menangis dan nggak ada bunyi erang. And once again, as we've often talked about this, the world offers a lot of things in which it says that we will no longer be suffering. Distraction demi distraction disediakan supaya kita nggak usah menangis dan nggak ada kedengaran bunyi erang. Destruction after destruction is offered to us so that we will no longer be in weeping or crying. Mulai dari dunia entertainment lah, medsos lah, gaming dan sebagainya, meskipun nggak selalu salah ya, tapi secara excessively supaya mendistrak orang daripada bunyi tangisan, bunyi erang. Pokoknya ya ini semacam anestesi sih sebetulnya gitu. So starting from entertainment, from the movies, from games, a lot of things are being offered for us to take us away from the weeping and crying. Jadi kadang-kadang kita orang tua ya, kita punya anak nangis, anak resek gitu misalnya ya, kita tempted untuk kasih dia solusi cepat gitu. Sometimes we as parents, if we see our children crying, we are often tempted to give them a temporary solution. Ya kalau zaman dulu sih konvensional banget ya, dikasih apa namanya sih, dikasih gigitan itu loh ya, kan dikasih gitu ya, ini apa. So in the older age, it's more conventional. We just give them a pacifier. Ya pacifier, benar, dikasih dot ya. Sekarang bukan dikasih itu lagi, dikasih iPad. But now it's different. We give them iPads. Dikasih iPad itu langsung dia ada semacam firdausnya sendiri gitu lah. And immediately he will be in his own Eden. Ini dari anak kecil, saya anak kecil. And this is starting from a very young age. Ya, kita memperkenalkan anestesi seperti itu karena kita nggak terlalu senang deal dengan suffering. Kita nggak terlalu senang dengan expression of pain. Kita kalau bisa apa sih ini gitu ya? Ini kasih pacifier gitu. Ini suntik dia. Ini anestesi. Selesai langsung. We offer these children anesthetics because we do not like this kind of feelings of weeping and crying, and therefore we pacify them with those things. Kita dalam banyak hal kita ini peka ya terhadap ini kerusakan tubuh atau jasmani. Kalau anak dari kecil itu sedikit obat bius, wah saya percaya orang tua yang waras nggak akan mengizinkan itu kan ya. A lot of ways we are familiar with these kinds of anesthesia, but if we are wise people, we would not like this kind of methods. Secara fisik maksudnya, physically gitu ya. Sakit sedikit antibiotik. Mau jadi apa ini badannya gitu? Antibiotik melulu. Sebagian orang tua itu bergumul sama urusan vaksin lagi ya. At least in these kinds of solutions, when you are a little bit sick and you're given antibiotics again and again and again, what kind of people will you be? Tapi kita bisa nggak peka ya dengan ini loh, psychological anestesi yang juga sebetulnya sangat merusak ya. But oftentimes we are not sensitive to psychological anesthetics. Membawa manusia ya, entah anak-anak, orang dewasa atau bahkan lansia ya, untuk keluar daripada bunyi tangisan dan bunyi erang. Karena apa? Karena Tuhan bersorak-sorak. Itu jalan salib ya. To bring people out of weeping and crying because God is rejoicing over His people. That is the way of the cross.
Saudara mau jalan yang gampang, jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan, ya perhaps itu tadilah anestesi dunia itu tadi, kasih itu aja. If you want the easy way, the wide road that leads to destruction, you can give them those anesthetics. Saudara, apa yang kita lakukan waktu kita melihat, ya bukan hanya anak kita, tapi saudara-saudara seiman kita ya, waktu mereka di dalam keadaan painful gitu, apa ya, solusi apa, advice apa yang kita berikan? Brothers and sisters, what is it we do if we watch our children, and not only our children, our brothers and sisters, when they are weeping, crying, and in suffering? What kind of advice do we give them? Kalau Yesaya mengajak mereka untuk melihat sukacita atau sorak-sorai Tuhan karena Yerusalem, karena umatnya. What Isaiah does is he invites the people to look upon God's rejoicing over His people. Perhatikan saya, di satu sisi kita melihat theocentrism di sini ya, theocentricity or whatever istilahnya, ya keberpusatan kepada Tuhan karena ini sorak-sorainya Tuhan. On one hand, we can see here very clearly a theocentricity, a God-centeredness, because this is God's rejoicing. Di sisi yang lain, saudara perhatikan ya, sorak-sorai karena Yerusalem. But on the other hand, it's a rejoicing because of Jerusalem. Bergirang karena umatnya. That He takes delight because of His people. Oh, sudah kita salah mengerti God-centeredness atau kita salah mengerti apa ini theocentricitas kalau kita pikir manusia itu totally di-exclude ya, nggak ada tempatnya sama sekali, semuanya all about God, manusia nggak ada tempat. Saya pikir ada karikatural ya gambaran seperti itu. We often miss the picture of God-centeredness or theocentricity when we exclude people out of the picture and it's only about God. Tuhan itu bergirang bersorak-sorai karena umatnya, karena Yerusalem. But truthfully, God rejoices because of His people, because of Jerusalem. Ada dimensi antropologis kok di sini, ada, bukan totally excluded, bukan. And therefore, there is an anthropological tendency here. It's not totally excluded. Kalau saudara mau mengerti ini ya, saudara mesti masuk lewat theocentricity-nya itu dulu begitu. Kita nggak bisa langsung sudahlah saya nggak mau Tuhan. Pokoknya yang penting saya yang perlu langsung dihibur. Ya shortcut kayak begitu nggak ada saya. But if we want to understand this, we have to first and foremost enter through the theocentric approach. We cannot say that we do not want to know this. Kalaupun bisa ya model distraction itu tadi, sebetulnya nggak terjadi pengudusan ya. Kita nggak bertumbuh saya di dalam Tuhan. And even if that were possible, then it becomes a distraction. There is no redemption. There is no sanctification involved. Sulit ya saya. Orang kalau nggak bertumbuh, dia terus di dalam krisis, selalu self pity ya, selalu baper, selalu sensitif tentang perasaannya sendiri. Capek ya saya kita kayak gitu apa? It is very difficult if a person's approach is always seen in terms of self-pity, in terms of one's own emotions. Very difficult for him to grow. Ya dia selalu menarik ya, seperti menarik seluruh jemaat, menarik seluruh dunia kalau bisa ya, untuk mengerti kesulitannya gitu. It is as if he tries to pull all the congregation, if possible, all of the world to understand his difficulty. Tapi dia sendiri nggak mau mengerti sukacitanya Tuhan gitu. Buat dia ya yang sedang bersukacita kan Tuhan, saya kan sedang susah gitu. But he doesn't want to understand God's rejoicing. It's only about his own problem. Nah, sudah menarik, ini bukan sharing pertama tapi mengingatkan karena connected dengan bagian ini, cerita tentang Ayub ya waktu dia ya let's say depresi gitu. So this is not the first time, but I want to remind you about the story of Job when he was facing the problem of suffering. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap Ayub? What did God do for Job? Tuhan kan bukan ibaratnya tepuk pundaknya Ayub ya memang kamu susah sekali, saya mengerti. Kayaknya bukan itu saya terapinya Tuhan. He did not pat Job's back and say, "Oh, Job, I understand that you are in pain." That's not God's therapy. Tapi yang ada adalah Tuhan itu menarik Ayub keluar ya, daripada keberpusatan dirinya karena dia menderita. But what God did was God pulled Job out of his own self-centeredness, out of his own misery. Lalu dia memperlihatkan keindahan ciptaannya ya. Melihat inilah kudane lah, buaya lah, ada pelajaran astronomi, ada geologi, ada zoologi ya dan sebagainya. And God begins to pull Job out to be able to see the beauty of his creation. There is the Leviathan, there are lessons of astronomy, geology, and so many things. Nah, saudara bilang, loh mirip dong, ini juga distraction kayak gini, ini iPad zaman dulu. Bukan. And you may say, isn't this equally a distraction? This is like an ancient iPad. No, it's not.
Apa sih yang mau dilakukan Tuhan dengan terapi itu sebetulnya? What was God trying to do with that kind of therapy? Bukan hanya sekedar memperlihatkan Ayub kepada ciptaan, tapi karena ini ciptaan, maka dia harus mengingat ada yang mencipta. Gitu. Not merely to show Job the beauty of God's creation, but for Job to know that because there is creation, there has to be a creator. Ada order ya, ada apa ini maksudnya? Order, ada tatanan, ada kerapian ya di dalam God's creation gitu, dan itu membawa Ayub untuk tidak hanya melihat kepada dirinya yang disordered itu. There is order and there is structure in God's creation, and therefore Job can see in his disorderedness an order in God's creation. Jadi, Ayub belajar untuk melihat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam dunia yang luas ini, dan bahwa dunia itu isinya bukan cuma kehidupannya Ayub, meskipun penderitaannya itu ya memang berat sekali sih. Job begins to see in his own suffering God's faithfulness and God's goodness despite his own immense suffering. Sudah melihat ya, ada kemiripan di sini dengan prinsip ini gitu. And you can see that there are similarities between those principles to the one we are reading here. Sekali lagi, apa yang mengeluarkan orang dari bunyi tangisan, bunyi erang yang nggak ada lagi itu ya. Once again, what takes people out of the weeping and the crying? Karena orang bisa melihat sorak-sorai dan kegirangan Tuhan. It is because we can see the rejoicing of God. Maksudnya perjamuan kudus ini, ya waktu kita melakukan ini kan paradoks ya. Satu sisi kita mengingat ke belakang, ada serious contemplation, meditation, itu sangat hikmat. When we are facing the Lord's Supper, it is a paradox. On one hand, we are looking backwards and we are contemplating on what has happened before. Tapi jangan lupa, ini juga pesta loh. But do not forget that this is also a celebration. Saya nggak tahu ya, ini apa sepertinya perjamuan kudus sebagai pesta ini, saudara boleh ini sih, boleh observe ya, whether di dalam gereja seperti kita atau di gereja Roma Katolik ya, atau di gereja saya dulu dari Pentakosta gitu ya, ada ya nggak ya perjamuan kudus di celebrate as pesta gitu. And we can try to observe whether it is in the Reformed tradition, in the Roman Catholic tradition, or previously I was from Pentecostal tradition, whether people observe the Lord's Supper actually as a celebration. Ya, kalau di gereja Roma Katolik ya itu tenang sekali khidmat waktu ini ya, atau itu ya miriplah dengan kita juga seperti itu kan ya, sakral gitu. In a Roman Catholic church, it's similar to us. We face the Lord's Supper in a very contemplative manner. Ya, kalau di gereja Pentakosta zaman dulu, Old Pentecost, perjamuan kudus nangis-nangis ya, nangis-nangis gitu. Itu juga kayaknya bukan pesta lah gitu ya. In the Old Pentecostal movement, as they face the Lord's Supper, they are always crying, and that is also not a celebration. Ya, mengingat dosa ya, terus terharu akan cinta kasih Tuhan ya, menangis karena itu gitu. To remember sin and to be moved by the grace of God, and because of that we face the Lord's Supper. Saya kadang-kadang bandingkan dua sakramen kita ya, di sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan ya, dua-duanya kan sakramen ya. Sometimes I compare the two sacraments. They are both sacraments, the sacrament of the Lord's Supper and the sacrament of baptism. Ya dua-duanya kan sakramen tapi saudara perhatikan, saudara melihat perbedaan nuans nggak ya waktu baptisan dan perjamuan kudus gitu. Both are sacraments, but can you differentiate the nuance between the two? Waktu kita baptisan ya bisa ya bukan nggak hikmat sih, tapi ya kita bisa ada tertawa, kadang bisa ada membicarakan sesuatu yang lucu dan sebagainya. Kan totally improper kayaknya kalau di sini ya, terus ngelucu-ngelucu kan nggak ada lah orang lucu-ngelucu di perjamuan kudus kan. During the sacrament of baptism, we often face it with a lot of laughter, with even jokes, which seems to be rather inappropriate if we do the same thing during the Lord's Supper. Poin yang saya mau katakan adalah ini saya bukan mau menjadikan mari kita sekarang ngejoke juga waktu perjamuan kudus, bukan itu poin saya. What I'm trying to say is not that I'm trying to say that as we take the Lord's Supper we joke around with people. Tapi perhaps kita missing ini loh, elemen celebration. Ini kita sedang makan, sudah pernah makan dengan orang lain serius kayak gitu gak sih? Saudara makan sama orang lain serius, semuanya diem, semuanya merenung, doing theological and philosophical contemplation.
Ini pesta, sudah pesta gitu. But what I'm trying to say is we are actually entering a fellowship table. And have you seen people who are eating together and they are so serious and getting into a philosophical and theological contemplation? Mungkin yang benar adalah sakramen baptisan kita boleh lebih sakral sedikit gitu ya. Karena sudah ada laughter, sudah good ya. Tapi mungkin boleh lebih khidmat gitu. Sakramen baptisan gitu. Whereas sakramen perjamuan kudus kita mungkin boleh lebih ada elemen selebratif gitu. Tanpa harus menjadi hilang khidmat tentunya. Maybe we need to balance it out a little bit, that our sacrament of baptism can be a little bit more contemplative, whereas our sacrament of Lord's Supper can be a little more celebrative. Kita seperti belum bisa ya menampung paradoxical tension ini ya, creative tension ini antara satu sisi perenungan kematian, sisi yang lain adalah antisipasi the great banquet yang certainly akan sangat salah kalau nggak ada selebrasinya gitu. And sometimes we are not yet able to contain the paradoxical tension or the creative tension with the fact that the Lord's Supper is about remembering that, but also a celebrative anticipation of His return. Ini bicara tentang sorak-sorai dan kegirangan Tuhan ya, eschatologically memang gitu. This talks about the rejoicing of God, be it eschatologically. Di mana nggak ada lagi bunyi tangisan, nggak ada bunyi erang, tapi bukan digantikan dengan silence, bukan digantikan dengan sorak-sorai dan kegirangan. Wherein we anticipate a state of no weeping and crying, but not replaced by total silence, but replaced by celebration. Nah, sudah kita tahu eschatologically itu juga ada the great banquet itu ya bersama dengan Tuhan. So tepat ini kita merelate dengan perjamuan kudus. We know that eschatologically there'll be a great banquet with the Lord, and therefore it is fitting for us to connect that with the Lord's Supper. Sekali lagi mari kita menampung paradoxical tension ini ya, bukan cuma khidmat tapi tanpa celebration. Once again, let us try to contain this paradoxical tension, not only contemplation but also celebration. Sudah melihat di dalam ayat 20, kita nggak cukup waktu pasti membahas ini semua ya, kita hanya bisa sebagian saja gitu. Ayat 20 di situ di dalam bahasa yang bukan bahasa literal ya, tapi intinya mengatakan bahwa ya di sana semua orang akan hidup kekal, kan nggak ada yang mati. And once again, if you look at verse 20, we will not be able to finish it all, but in a less literal translation, it said that everyone will have eternal life. Saya percaya waktu kita bicara bunyi tangisan, bunyi erang di situ ya, salah satu yang menghadirkan itu adalah kematian. I believe that one of the things that makes weeping and crying present is the presence of death. Ya, saudara, sedikit banyak pasti ada pengalaman ditinggalkan oleh orang yang kita kasih ya, either itu ya kita usia berapapun ya. More or less, each one of us would have faced a death of a loved one. Saya sendiri tahun ini kehilangan papa saya agak sedikit underestimate kesedihannya saya. I myself lost my own father. I underestimated the sadness it would cause me. Di dalam kebaktian penghiburan saya ada sharing sedikit gitu ya. During the service, I shared a little bit. Ya, saya bilang waktu mama saya meninggal, saya kayaknya nggak sesedih waktu ini ya, papa saya meninggal. Padahal kalau mau dibilang, mestinya saya lebih dekat dengan mama daripada dengan papa gitu. I shared how even though I was a little bit closer to my mom than my dad, but I was a lot more saddened by my dad's death. Tapi somehow seperti kayak lebih terpukul ya waktu kehilangan papa ya. Mengapa saya juga nggak tahu gitu. It seems to hit me a little bit more. Why? I do not know. Ya bisa macam-macam gitu. Perhaps and hopefully saya berharap sih. Karena cinta kasih saya bertumbuh gitu. There can be a lot of reasons, but why? Hopefully this is true, that it is because my own love has grown. Anak-anak ya, anak-anak saya ambil contoh ekstrim ya, anak-anak ya, waktu ditinggal apalah kakek nenek-nenek meninggal ya, mereka ya mungkin nangis tapi ya nangis gitu toh gitu ya. Anak-anak kita orang tuanya ya kita lebih terpukul gitu. Karena apa ya? Karena kita lebih dewasa, kita lebih bisa mencintai harusnya gitu. To take a more extreme example, for example, if children are left behind by the grandparents, they are a little bit less sad. But we who are older, we are a lot more saddened. It is because we are more mature and we have grown in our love. Semakin kita mature in love, semakin kita itu dewasa di dalam mencintai, semakin kematian itu menyakitkan. The more we mature in love, the more death pains us.
Jadi bagaimana sih? Ya for sure ini apa itu solusinya bukan. Makanya itu jangan mencintai supaya nggak terlalu sakit, celaka saya. Pasti bukan itulah solusinya. What then? Of course, the solution is not to say that, oh, because that pains mature people more, therefore do not love. Perhatikan kehidupan Yesus Kristus sendiri yang juga mati karena mencintai. But take note of the life of Jesus Christ, who died exactly because he loved. Ya, kalau kita di dalam kehidupan ini kita sakit ya, saya. Waktu kita mencintai, kita berhadapan dengan kematian, orang yang kita kasihi mati, itu kita sakit di sini. If in this life we are pained and we are hurt because of the death of our loved ones, karena kita mencintai, kita sakit waktu berhadapan dengan kematian. and it is because we love that it pains us to face death. Di dalam cerita Kristus dia mati karena dia mencintai. But in the story of Christ, he died because he loves. Dia mati karena dia mencintai, sekali lagi ya saya. Once again, he died because he loves. Nah ini saya di dalam kehidupannya membebaskan kita ya. And this is the kind of life that liberates us. Bukan dengan kurang mencintai supaya kita nggak terlalu sakit berurusan dengan kematian. Bukan itu pasti. Not by loving less so that it would hurt us less to face death. Tapi dengan memiliki pengharapan di dalam Kristus yang menyediakan kita itu kehidupan yang nggak ada matinya, kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang kekal. But to find hope in Christ and to find a kind of life that is without death. Tentu saya waktu kita di dalam dunia ya pengalaman ini masih broken lah, ini nggak sempurna gitu. Of course, whilst we are in this world, this kind of experience is still broken and it's not perfect. Kita tahu orang-orang yang kita kasihi yang percaya kepada Yesus Kristus itu bersama dengan Kristus bahagia di Firdaus. Kita tahu itu. We know that those we love are with Christ and they are happy in Eden. Tapi kita bukan nggak bisa sedih sama sekali gitu ya. Bukan terus kemudian karena itu terus kita jadi sepenuhnya celebration here and now. Kita nggak mampu untuk itu karena memang ini masih di dalam fallen world di sini. But despite that knowledge, it does not become that we are no longer saddened totally. Apa yang membuat orang itu bisa semakin mencicipinya itu makin dalam ya? So what makes a person to be able to taste that more fully? Ya pengharapan eskatologis ini. Gitu. So that eschatological hope. Maksudnya dulu di dalam abad 16 ya ada satu penulis namanya Thomas More ya, dia mempopulerkan istilah di buku ini pertama kali muncul ya, namanya utopia ya, saudara tahu utopia. In the 16th century, Thomas More made popular this book Utopia. Nah kalau saudara search di dalam bahasa apapun ya, kemarin saya juga coba search di dalam ini saya kamus besar bahasa Indonesia ya, artinya itu ya utopia ya, saudara tahu lah always negatif gitu ya. And if you look in dictionaries, whichever language you look at, the utopia always has a negative connotation. Misalnya dalam kamus besar bahasa Indonesia ya, itu dijelaskan seperti ini. Apa itu utopia? Yaitu sistem sosial politik yang sempurna, yang hanya ada dalam bayangan, dalam kurung khayalan, dan sulit atau tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. For example, in the Indonesian language, utopia is actually defined as that kind of social, political perfection that exists only in the imagination and cannot be realized. Ya, di bahasa lain juga nggak jauh beda lah. Artinya memang ini kan, utopia memang artinya ini kan gitu. In whatever language, I think that the meaning would be close to this one. Tapi I think orang itu miss aspek positifnya gitu. But I think people miss the positive aspect of utopia. Ya tentu saya kalau ini dimengerti di dalam perspektif idealisme lah, terus kemudian escaping reality, ya nggak menolong sih memang gitu. Of course, if we try to understand this in a kind of an idealism and an escapist, trying to escape from reality, it does not help. Tetapi kalau ini dikaitkan dengan pengharapan, ya, hidup yang perlu ada pengharapan, itu kita itu perlu sih, kehidupan nggak ada pengharapan nggak bisa. Gitu. But if this is connected to a life that has to do with hope, then that becomes important because we cannot live without hope. Sudah kita pernah bicara di ini ya, kamp konsentrasi ini Nazi, waktu itu kan ada ya orang-orang Yahudi, ada yang selamat, ada yang mati, ada yang nggak make it, ada yang akhirnya sampai Jerman kalah, mereka masih bisa bertahan hidup gitu. Lalu pernah dibikin semacam angket sederhana gitu. And we've talked about this where in the Nazi concentration camp where some people made it, some people died in the concentration camp, and there was a short survey that was being made. Ternyata salah satu yang membedakan adalah mereka yang bisa bertahan hidup itu mereka ada pengharapan. And one of the differentiating factors was they who were able to survive, they held on to hope.
Harapannya mungkin keliru saya. It may be a false hope. Mungkin utopia loh. Maybe it's kind of a utopia. Maksudnya mereka berpikir tahan, ini susah, memang susah ini, tapi tahan. Habis ini berakhir, nanti kita bisa ketemu reunian lagi sama istri, sama anak gitu. Tapi ternyata setelah selesai perangnya, istrinya sudah mati, anaknya juga sudah nggak ada gitu. Kan utopia sebetulnya kan. Maybe they are saying to themselves, hold on. After all of this over, there will be reunion with my wife and my children. But after they survive that, the wife and the children have died. And so this is a kind of utopia. Tapi itu bisa menolong orang untuk bertahan hidup gitu. But it does help that person to actually survive. Nah, apalagi yang kita percaya ini bukan utopia, bukan dalam pengertian ini mah khayalan kosong dongeng, kan bukan. And even more so for us, because what we believe is not just an kind of imaginary utopia. What we hope in is real. Minggu lalu kita khotbah tentang Kidung Agung, bukan di minggu lalu tapi di SPK hari Senin gitu ya. Last few weeks we talked about the Song of Songs. Ya, dan di hari Senin kan kita selalu ada sesi pendalaman khotbah ya, discussion khotbah gitu. So on Mondays we usually discuss about the sermons. Lalu di situ saya sempat mengatakan satu kalimat yang mungkin ya agak makanan keras ya gitu. Kita waktu bicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa sih gitu? And therein I say something that would be considered maybe kind of a hard food. Dulu zaman dulu ya orang bilang kalau itu firman Tuhan maka itu harus historis gitu ya. Historis itu baru firman Tuhan. Kalau nggak historis bukan firman Tuhan. Ya. Previously people say that the word of God has to be historical. Kita sepertinya orang Injili ya menerima begitu saja. Ya iyalah, kalau nggak historis, kalau itu mitos, kalau itu nggak sungguh-sungguh terjadi, ya berarti bukan firman Tuhan gitu. And we as evangelicals, we take it as it is. We say, of course, if it's not historical, it's not the word of God. If it's imaginary, it's not the word of God. Sudah saya sudah bilang ini makanan keras ya. And I've said that this is hard food. Tapi ini keliru statement ini jelas keliru gitu. But this kind of statement is clearly wrong. Bagaimana bisa firman Tuhan itu harus dibatasi historis baru firman Tuhan gitu. How can we limit because it is that the word of God has to be historical only? Parable itu historis atau enggak sih? Cerita perumpamaan itu historis itu. For example, are parables historical? Yesus waktu ngomongnya sih historis, kita tahu ya. Waktu dia menceritakan itu historis. We know that when he said it, of course, it's historical. Cerita parable-nya itu historis enggak? But is the story itself historical? Gak cocok juga kan kalau kita bilang itu mitos. Gak cocok lah masa itu gak cocok kita pakai kategori. Kalau gak historis berarti mitos. Cekak pikirannya gitu. But we cannot also say that because it's not historical, it becomes mythical. And such kind of dualism is not suitable here. Sekarang siapa yang berani mengatakan parable itu bukan firman Tuhan gitu? Karena gak historis, gak ada kan? And who dare say that because the parable is not historical, it is not the word of God? Nobody. So again firman Tuhan harus historis baru firman Tuhan. Itu dari mana ya? Dasar Alkitabnya di mana gitu? So, siapa yang membatasi kayak begini gitu? Where is the foundation of that kind of thinking that the word of God has to be merely historical? Lalu di dalam kaitan dengan Kidung Agung kita juga mengatakan firman Tuhan bisa nggak hadir di dalam imajinasi? Another makanan keras ya. And even when we talk about a Song of Songs, once again we ask, can it be that the word of God is also present in imagination? Perempuan yang membayangkan kekasihnya itu seperti Salomo, padahal dia perempuan sederhana, ya kekasih yang laki juga sebetulnya laki-laki yang sederhana, tapi imajinasinya itu sampai ke istana-istana, sampai ke Salomo dan sebagainya. Ini kategori bohong gitu maksudnya? A woman who imagines her lover to be like the King Solomon, even though she's ordinary and her spouse is also ordinary, is that a kind of falsehood? Kita sudah membahas di dalam Kidung Agung. Atau saudara menganggap ini orang sakit jiwa gitu misalnya, sakit jiwa gitu saudara? Or do you take that kind of person has some kind of mental problem? Saudara, kalau ada orang berimajinasi seperti ini saudara anggap sakit jiwa, mungkin saudara nggak pernah jatuh cinta mungkin ya. If we take that kind of people to have a mental problem, maybe it's because you've never fallen in love. Ya, orang yang jatuh cinta memang tanda kutip ada sakit jiwanya sih memang gitu ya. It is kind of true that someone who's in love has maybe a kind of a mental problem. Ya kalau dia nggak ada gitu-gitunya ya kayaknya dia kurang jatuh berarti ya. Itu bukan jatuh cinta, tegak cinta atau tegak tidak cinta tuh whatever istilahnya lah. If that kind of person loves that, maybe he has not fallen in love, maybe he's standing in love. Pertanyaannya sama bisa nggak imajinasi? Terus kemudian Tuhan mengatakan ini adalah firman Tuhan, meskipun itu imajinasi. So can we take an imagination and God says that this is His word, even though it's imagination?
Bisa nggak mimpi melalui mimpi ya, yang di dalam Alkitab maksud saya ya. Tapi itu juga adalah firman Tuhan. Tapi melalui mimpi, bisa nggak Tuhan berbicara? Can God speak through dreams in the Bible? It is in the Bible, and yet it is dream. I think kita ini banyak hal ya dipengaruhi oleh paradigma of Klärung ya, enlightenment gitu. Sehingga kita imajinasi lah, mimpi lah, nggak historis lah dan sebagainya. Itu sebetulnya submission kepada Kant, Hegel, dan those German idealist philosopher. Sujud gitu misalnya, ya, oh ya, hai para filsuf German idealis, kita mengikuti engkau. Enggak, saya kita mengikuti Alkitab, bukan mengikuti mereka. Gitu. And maybe we've succumbed into the Aufklärung, the Enlightenment's way of Hegel, of Kant, and we forget about all these things. Firman Tuhan tentu saja nggak harus historis gitu, kecuali saudara Hegelianis ya baru harus historis gitu. Karena menurut Hegel, everything harus terjadi dalam histori gitu kan. Baru kita bisa menyelidiki pattern of the absolute spirit. Itu bukan Alkitab, saya itu Hegel. Of course, the Word of God does not have to be merely historic. That is Hegel. Hegel. Bukan karena Hegel ya, tapi kamu kondens juga ya terjemahannya. Sama saya, waktu kita bicara tentang the power of imagination, ini termasuk saya waktu kita membaca ini ya, kita menggunakan imajinasi untuk membaca ini gitu. And it is the same when we read this, we use the power of imagination to understand this. Jangankan kita, saya pun menggunakan imajinasi di sini ya, di dalam keterbatasannya, mengungkapkan kehidupan kekal itu seperti apa. Gitu. And it's not just us. Even Isaiah uses imagination to explain this in his limitation to explain what eternity look like. Makanya kita bukan bicara cuma ada discontinuity, tapi juga continuity, karena bahasa-bahasa yang dipakai itu bahasa di sini dan sekarang. Gitu. So of course we also talk about discontinuity as well as continuity because the language that is being used is the language of here and now. Misalnya di sini dikatakan serigala dan anak domba ya akan bersama-sama makan rumput. Serigala, anak domba bahasa di sini dan sekarang kan. Ini dengan power of imagination gitu. For example, it talks here about the fox and the lamb eating together, but the foxes and the lamb, those are languages of the here and now. Mana pernah ada serigala dan anak domba bisa makan bersama-sama, apalagi makan bersama-sama makan rumput lagi gitu ya. Yang ada serigala makan dombanya gitu. How can a fox and a lamb together eat the grass? What will be present is the fox eating the lamb. Jadi dalam imajinasi ini saya menyatakan keindahan ya kehidupan yang akan datang. So in this kind of imagination, it explains the beauty of the life to come. Jadi sekali lagi saya, waktu kita mendengar firman Tuhan, ya, waktu kita perjamuan kudus. So once again, when we listen to the Word of God, when we face the Lord's Supper, kita percaya saya, iman itu bukan tanpa kreativitas dan imajinasi. Saudara agak jarang ya dengar kalimat ini. Jadi saya juga hampir nggak pernah ngomong kalimat ini. we believe that faith is not without creativity or imagination. Saudara, We don't talk about this. Maybe I've never even talked about this before. kalau kita nggak ada bagian ini, kita akan sulit mengerti firman Tuhan. Kalaupun kita mengerti firman Tuhan, kita mengertinya cuma di dalam wilayah analytical, ya, proposisional, yang rada garing itu ya. Akhirnya terus dimensi afektif itu nggak tersentuh, If we don't understand the Word of God this way, it becomes very limited. It becomes only in a very dry sense that we understand the Word of God. Dan akhirnya terus kekristenan atau orang Kristen menjadi orang-orang yang cuma information loaded gitu ya. Cuma orang-orang yang memiliki info-info tentang apa itu iman Kristen, info-info itu ya nge-Google aja, Google kalau gitu juga beriman dong karena dia banyak info gitu. And therefore, Christians are only become people who are information loaded. We become filled with information. But if that were so, then isn't Google Christian? Because we can find all kind of information in Google. Ya, sudah kita tahu AI memang tambah lama tambah maju gitu. Tapi ada bagian yang tetap nggak bisa disentuh. At least belum lah kayaknya. Saya nggak tahu lah. 300 tahun lagi mungkin dunia sudah nggak ada. Akan berkembang seperti apa kita nggak tahu. Tapi kita tahu sampai sekarang tetap ada bagian yang nggak bisa ditandingi ya manusia itu oleh AI gitu. We can observe how AI is getting more and more advanced, but at least until now we can see that there are certain aspects that cannot be touched with AI. Saya pernah dengerin AI dikasih program apa lah, katanya mau kompos lagu model Bach lah atau apalah barok lah dengan polifoni, kekaru-karuan saya dengernya gitu ya, kuping sakit bener. Jadi enak sekali kalau musiknya berhenti gitu. I've listened once how an AI is designed to compose songs like this, and it becomes very ugly, cannot be listened to. Nggak bisa loh nggak usah pakai Bach lah, tanding sama saya aja, jauh sekali jauh gitu. Saya bisa tulis musik jauh lebih indah daripada yang ditulis itu. Kan apa? Ya nggak nyampe lah itu AI gitu.
We need not even compare that to Bach. Compare that to me. The AI cannot compose songs, such songs. Tapi yang ironis itu adalah manusia berusaha mengafirmasi kemanusiaannya di dalam batasan information loaded lah gitu ya, mengetahui info-info ini tentang doktrin-doktrin ini dan sebagainya. Loh, ini gimana ya kayak gini nih, sedih ya. But what is perhaps ironic and sad is when man tries to limit themselves in this kind of information-loaded channels. Itu mesin saya, itu mau bikin crescendo yang natural itu ya, itu aja susah sekali saya. Mau bikin crescendo natural itu susah. Kita bisa atur ya, itu ntar kencengnya itu apa belakangan terus di sini dikurangin sampai sini mulai piano. Bisa diatur seperti itu. Tapi nggak tahu sudah pernah coba nggak ya? Nggak karu-karuan bunyinya gitu, sangat nggak natural. Kayak nggak bisa dijelaskan, ugly lah intinya gitu. Machines can be designed to express the natural crescendo, but as it tries to do that, it becomes ugly. Sudah bisa bayangin nggak? AI atur robot ikut, maaf ya saya, ini bukan blasphemy, bukan. Seandainya dicoba, ini purely percobaan, kita tentu nggak akan melakukan ini. Ini robot ikut perjamuan kudus, terus kita atur keterharuannya. Possible nggak kira-kira menurut saudara gitu? This is just a great if this is not to blaspheme, but is it possible for us to arrange for a robot to actually participate in the Lord's Supper and how that the machine should react to the Lord's Supper? Ya kalaupun ada ya akan sangat lucu dan artificial dan gak karu-karuan model kayak crescendo yang gak jelas itu tadi gitu. Even if that were possible, it will be very awkward and very fake. Kenapa sih kita waktu perjamuan kudus kita bisa ada aspek ini ya? Ya karena kita ada iman yang di dalamnya juga ada kreativitas dan imajinasi. Dan bukan hanya informasi-informasi tentang apa yang terjadi di salib. Kalau informasi-informasi, yaitu serahkan AI saja gitu. Why is it that we are able to face the Lord's Supper with such kind of emotions? Is because there is faith that is not existent in the information-loaded world. Maka mari kita sudah belajar ya di dalam ini ya, di dalam kehidupan kita sih apa itu artinya menjadi manusia gitu. Apa ya saudara dan saya tekankan di dalam hidup ini. And so let us learn what it truly is to be human. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. May God bless us all. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kepada kami firman Tuhan. Father, we give you thanks that you have given us your word. Kami sadar kami sangat terbatas di dalam memahaminya. We realize that we are limited in our capability to understand it. Kami mohon supaya Roh-Mu yang kudus boleh bekerja. We pray that your Spirit will work in our hearts. Menyatakan kelimpahan firman Tuhan. To illuminate the abundance of the word. Membawa kami kepada seluruh kebenaran sesuai dengan janji-Mu. To bring us into all truth as your word promises. Dan sehingga kehidupan kami ini juga menjadi kehidupan yang di dalam segala kelimpahan seperti yang Engkau sendiri janjikan. So that our lives can be brought into all abundance as your word has also promised. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Thank you for the salvation that you've given us. Untuk janji yang Tuhan sudah katakan dan untuk pengharapan yang pasti di dalam masa yang akan datang. For the promises which you've uttered and for the sure hope that we have in the future. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen.